Nono Belekino, Kaksamate Hamaya Paro, Tini 10 তারিখ June 2023, Tini Mandai Blog, Tini Deputation, Tini Agenda Hankai, Kabu genuine Jata Tini problem to money. Grata ti problem to Tono, Apono Carifano. Karon grata ti problem to long term process abo. Apono Carifano, Tabuk Tini BC electioning ya, Tabuno Joto Nungu Tongo, social media and Vichinti, Kok Borok Roman School Puti Borok Kamkeli Clay to money. Tamu nang ya kaca committee ro khairi tomani angkai chini greta tipralen demand on demand of greta tipralen on demand of BC election tei nini roman script abono tiye jeng tini Mandai block deputation delainai chini bisingo tongo chini leaders ro khai tongo tere supporters khai tongo angkai beri bodol tongo TWF tongo chini bukuk bodol so YTF tongo di pramot tongo angkai mane romina di mutko di pramot ni je wings tongoni ber joton tino jaga tongai angkai tini time tongo data somyo tengah jaga tangai deputation Niandara tongai kebang ma bisi tongo 26 ta bisi adan borok sorry 28 ta bisi adan borok painai angkai general ni painai borok bangnai tabuk teruk pai tongo chungjas tabuk kaisa sini party bisa chunga chulai tongo angkai borok pai tongo atasra tini toro market day tini bazar baru jaga angkai kebang borok bazar ko khabaija jeng at a time thanan khunke eksunge joton joruni thamsa khai thangai deputation dana Tini block deputation tino jaga jeng laimani te kaisa reason gabo o jaga je expire to joton saimona bini date over unja o jaga bo achugui tongo BC as a BC chairman hisabe ang sanamu sumga haiti the responsibilities government ni bin kaisa daito tongo nunotomo kaisa daito tongo je over time to time change khanya nango ratarati BC election khadi o jaga ni chairman no palto ang khabo sin o jaga ni je chairman tabu in present ho jachugui tongnai bini totally expiring thanga bo paija expire bithibu to chaimia na expire mane abo danger expire mane no abono tui tonga ke jing danger si ai ngai o jaga je panchayat daftar hol kai tongai rajya sarkar ni je minister bini kaisa responsibilities tongo abono ঠিক আছে বাকি মিনিমাইজ খাইমানাই তার মানে ও জায়গা অবনো ওয়ান সুক জাগনাই একটা বিষয় ইনকবনো যে স্টেট গভর্নমেন্ট চিনি বরকনি চিনি আমচাইনি যে জায়গা তিপ্রাসার tongo a জায়গানি ডেভেলপমেন্ট নাইয়া a জায়গানো যে কোনো প্রকারে হোক একটা প্রবলেম ক্রিয়েট খাইয়ে ও জায়গা বিরাট একটা প্রবলেমও খিকলাই তংনানি বনি কাইসা ইন্টেনশন অব টেন্ডেন্সি তং দো তে কাইসা ক ও জায়গা আংব বেলেগ খরচানা মুসুঙ নিনি তাবু ব্লক a জায়গা যদি পারফেক্টলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটা অথেন্টিক কাইসা চেয়ারম্যান করি হিকাই ই ব্লক নি আন্দার যে সমস্ত বিসি তংমানি জিপি তংমানি বংনি সামুকা বাইকে নাই আর তিনি গাঁও পঞ্চায়েত বিসি রকম যদি সামুং থাঙ্গাই যারা সামুং খাই জানাই বরক ভাগে মা জানাই সাথে ও জানা সাইমনো এই যে তাবো বিজেপি এবং আইপিএফটি গভর্নমেন্ট যে রুল খাই তংমানি অব বেলাই কেন जों बाय बिमा त्रिशुलक खाय दङ जोंनो बरक শুধু সাকা সাকা সিমি सबका साथ सबका विकास किंतु बिसिङाव थांनाय दि आ जागा कुस्ताम विकास माने कुस्ताम फान करि कुस्ताम करि যদি বরক চিনি বিন্দু মাত্র যদি বিকাশ নাই খাঙ্কাই তিনি এই সিচুয়েশন রকিংয়া जों তিনি মানদাই হে ব্লক ফাই ডেপুটেশন দনা বাকি রেডি মাংয়া ओंना नांगला खामु जों गाजै जों अबनो जों साइमांका जे चिनि बागै तिप्रासान बागै सेपारेट स्टेट साराते कोनो विकल्प लामा करे जों सेपारेट स्टेट खालायना नांनाय अबनि हनि याकांनाय बागै तिप्रासा द फानो मथांजनाय बागै ओ अबसारते कोनो लामा करे हेछि गे गाजै आं तिनि थ्रु मिडिया अब सानामु जों अब दाति के सल्युशन खालायनाय नंतु जेरकम रोमान स्क्रिप्ट न तब कायसा जों जाला खिखलाय निनि अतुल देबरमा स्क्रिप्ट बाय इंगखबा लैंग्वेज बे कोनो टाचो सुखरे जे बिनोगि दुइजना तंनाय मेबी आंबरनो कामके सिनेपा नङिमान आइपन जोंनो बोलेना लैंग्वेज न ति सामुंखाय दं जोंनि त्रिपुराव लैंग्वेज न ति नन पलिटिकल ग्रुप कायसा सामुंखाय दंनाय दं भाषानो चर्चा खायनाय दं भइस हिनाय दं अब राइटर न रि आर्टिस्ट न रि नों खायरदि हा जे लैंग्वेज एक्सपर्ट दं बनो ति नों खायरदि त्रिपुरासारनि 99.9% जे डिमांड खाय दंनि आपनो इग्नोर खायै तिनी कायसा कमिटी नाम रखा अब वो बंती धरन कमिटी नहीं नहीं विदाउट एनी चेयरमैन कैसे कमिटी शुड बी चेयरमैन ना कैसे कमिटी हो जिसके पास कैसे चेयरमैन तो ना कैसे सब कमिटी कन्वेनर माने तामोबा कन्वेनर बड़ो
যে জায়গা সাব কমিটি আর খায় হেডেড বাই বা লিডেড বাই কনভেনার জানি একটা কমিটি তার মানে আরো শুড বি আর দেয়ার শুড বি ওয়ান চেয়ারম্যান কোনো চেয়ারম্যান করে বাই কমিটি খাই রেখে নাই যাব মানে কথা হাস্যকর ব্যাপার আবার বাকি না এই কমিটির খাইমানি আবার বেলাখানো চাইয়া আবার বেলাখানো ডিক্কারজনক নিন্দনীয় সামু ओंखाय ब्लक रो जे डेपुटेशन रिमा तनमानि बर रंना हेम्पार खालामनानि आबो गभर्नमेन्टनि बेलेखनो जायो हामबाय बिनि हिंगाय जोंनि डिमान्ड हिंगाय बिसेस करे बिसि इलेक्शन तै अबनि बिसिंगो तंगो जों थानाय 2-3 मासनि आगे कायसा डेपुटेशन निजाखा मान्दाय ब्लकनो ओ डेपुटेशन निजाखो जोंनि डिमान्ड तंमानि बेसि चेयरमेन नखयै बताबो खनो या कार्या बो गाय चिनरो जेहेतु ताबु चिनि मानदि असेम्बलिवा गोबां मा बुधबाय बा गोबां मा मार्जिन बाय पास खायजा जोंनि एमएलए जेहेतु दं बा अबनि बिसिंगो जोंहा डेपुटेशन दिखौ साजा 15 दिननि बिसिं बिएससी चेयरमेन नो जोंरनि पुतुलना खुलनि साजा अपुरु 15 दिन चिनि भिडियो जों साजा ठीक আছে 15 दिन সময় যে তাকুনো 15 दिन लाइसेंसना ताकुनो बो अरनो आसु तंखो तान हुला जेहेतु चिनारो ताबुक सिलेक्टेड तंग बो हुकाय ताबुक बो हुकाय सिलेक्टेड हुकाय तिनो दितो इलेक्टेड तंग हुकाय जों अबनो न तैसा तिनि तैसा 15 दिन लाइमान करे जों मास 1.5 मास कायथुका अबन बागैनो जों तिनि तैसा चिनि डेपुटेशन ब्लक बायदि लायनाय डेपुटेशन जों तिनि ब्लक तालारिनाय जों नांखा हुकाय जों भिडियो अफिस तालारिनाय अब हायकेनो जों बार जों बंनो रिक्वेस्ट खायजा ब्लक चिनि जेहेतु काम काज रबो ठीक मते इंडिया चिनि मान्दाय ब्लक चिनि 32 टा जीपी सख दङ 32 टा जीपी सख दंमानि बिसिंगो प्राय बिसिवनो चिनि ताबु काम ठीक मते काम इंडिया रेगार उनफोन रेगा ठीक मते चलिया बाते विभिन्न काम जेखुनु लामा रंग उनफोन ठीक मते चलिया जों अबरंग तीन जों आरो डेपुटेशन दिलायना नि जों जमा उनजा बुथुम लायजा तै अबनो सानामु संगो जों असमय ताबुक जोंनि बुसकांगो चिनि बेलायखानो जबा कटर चिनि मेन चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनि डिमान्ड तिनो चिनि बुसकांगो जों आगो लायनाय आबन बिसिंगो आं लुकुरंगो सानामु संगो दिनि इंडिया खाना इंडिया जों वाइसले माना चिनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड न अबन बागनो जत्त चिनि त्रिपुरा हासाताव बा तिन त्रिपुराव जेतंनाय लुकुरंनो नर खाताय बायदि खाबायाव जों बुसकांगो आगोबो बुबाग्रानि लगिनो जों जबा खालायना बागै जत्तनो रेडि तंदि आंनाबो हाम selected elected by selected kusi gorchu different to tabuk to nor bo agin no norei tabuk selected kono dinani elected ya elected ro khaje ya obo buttu gorchu different selected by elected obo hunkai naidi bo hunkai but gobang masini jona sadron but saput khlaye pas inise botini o jaga unkaja bo hunkai bini niat pai thangka bini niat pai mani kom se kom tabuk 6 मास पाइ थांका बिनि हिनिया 6 मास पाइ मानि साथो बतिनि अरो आसुबि दङ अबनो जों अनेक डिफारेन्ट हिंचंगा नतान माले जे जागा चिनि अ जागा तिरफ्रा मथा जों कप्लाय इंजाक गाय चिनि तिरफ्रा मथानि न आफुनान इनफोन हिंचिनि अबनो डिफारेन्स इंजागो तान माले बिनि नियात पाइ थांमानि याकुलसे ब आसुबि दङ लेटिनि खाय ताबु जों समय चिनि समय बा चिनि कप्लाय इंजाक जागा जों अ जागा ओंखाय चिनि जे कप्लाय इंजाक बरमनो जों बिसि करखाय नाय बन तिनि बाबा हान्या सकांग लाइ थाना रो खायकेन छान्या हाय जरा रै रो हजा खाय नर जरा या सफानि ते इहि तिनि अबा हायके जों जरा या जागिया तान माला जों सकांगन साजा बरक सावाफ्रो 15 दिन हने जों 15 दिन लाइमोन बिसिबो जों ताल 1.5 मास समय नायखा जों तिनि अबा हायके जों गजागिया जों तिनि दरकार नांखाय जों बेसि चेयरमेन नि रुम तालारिनाय तै दरकार नांखाय चिनि भिडियो सापनि रुमबो जों तालारिनाय